Oi, pessoal, Rodrigo. Priscila. Claudinha. Ju. Welcome to the Reactors channel. And finally, we're gonna watch the movie Sita Haman, the one that won the poll of romance. We're all excited to watch it. And vamos lá, vou falar em português. Vocês estão esperando alguma coisa específica desse filme? Não sei. Não tenho a menor ideia. Também não. Não pesquisei nada, nem eu faço também ideia. É isso aí. Do melhor jeito possível é a gente não saber de nada. E o melhor jeito ainda é você entrar no nosso Patreon, que fica aí o link na descrição, no comentário fixado. Se você quiser ver este filme e todos os outros que vierem, e alguns que já passaram na íntegra, e também antecipadamente, bem antes do YouTube aí, tá bom? Vamos lá então? Vamos. Partiu. Caramba, todos têm isso aí mesmo, né? Uhum. वहीदा, रुको! गिर जाओगी वहीदा! Que desespero. Ela ia cair no poço. Sim. आज तुम बॉर्डर ఈ రోజు మీ ఐదుగురు బార్డర్ క్రాస్ చేసి కశ్మీర్ వెళ్తున్నారు. Caxemira é aquele território que você falou que é... Entre o Paquistão e a Índia. Aí, ó, base armada do Paquistão. వాళ్ళు టెర్రరిస్ట్ జనాబ్ ఇక్కడేం చేస్తున్నారు? ఆపరేషన్ జిబ్రాల్టర్ కోసం वो क्या है? పాకిస్తాన్ ఆర్మీ అండ్ టెర్రరిస్ట్ కలిసి కాశ్మీర్ని ఆక్రమించుకోవడానికి చేయబోతున్న ఆపరేషన్. వాట్ డు యు మీన్? ఇండియన్ ఆర్మీ మీద నమ్మకం రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది. దాన్ని కాల్ చేయాలి. లేకిన్ కేసే మీ వల్ల కశ్మీర్లో పెద్ద భూకంపం రానుంది. ఉన్కో ఆ సహీ వెపన్స్ ట్రక్ ని జాగ్రత్తగా అన్సారీ లొకేషన్ కి నువ్వే తీసుకెళ్ళాలి. బట్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ ఆర్డర్స్. Gente, tanto de criança. Teoricamente num lugar onde não era pra ter tanta criança. Um campo terrorista, um acampamento terrorista. మేమందరం అక్కడికి వెళ్ళి లోకల్స్ లా బతకాలి. और మేము టెర్రరిస్టులని ఎవరికి అనుమానం రాకూడదు. Tática de terrorismo mesmo. 20 anos. A riot broke out last night between Indian and Pakistani students, leading to the desecration of the national flag of Pakistan. Ah, deve ser a menina, né? Aquela que tá quase caindo no poço. Amarrado, escrito pelo aquele nome. One bottle of whiskey, please. Ela é dos terroristas? A menininha, É. ela tava lá, né, no campo. E depois que cresceu, o que aconteceu, a gente não sabe, mas pela idade, imagino que seja ela. O carro tá com a bandeira da Índia, viu? Você viu que teve um atentado terrorista lá anteontem? Aham. Eles falaram nos comentários. O quê? Atentado terrorista em Nova Delhi, na Índia. Ah, tá, viu? The dean's spoken to him. Just say you're sorry. And that is love. సో మీరు ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపిస్తారనమాట లైక్ ఇవన్ గాంధీ. Afraid, behave yourself. 1 మిలియన్ ఇంకోసారి ఆలోచించు. ఆ చెప్పే సారీ ఏదో మా తాతకు చెప్తాను. నెవర్ టు అన్ ఇండియన్. Quem é o avô dela? Será que é o avô? Deve ser. पिछले एक महीने में कम ఈ से कम విషయం చెప్తామని నీకు Chegou tarde demais. బహుశా నీకు ఆన్సర్ చేయడం ఇష్టం లేదనుకుంటా. Eu não tô entendendo porque tá assim o áudio. É. Gente, tá meio misturadas as linguagens, não é culpa nossa. అయినా దేశం అంటే ప్రేమ ఉండటం తప్ప. Que tem hora que dá pra ouvir baixinho o áudio original, né? Muito louco. కానీ పక్క దేశాన్ని ఇంత ద్వేషించడం తప్పే. మాట తప్పాను. 20 ఏళ్ల క్రితం లెఫ్టినెంట్ రావు నాకు ఒక బాధ్యత అప్పగించాడు. ఈ ఉత్తరం సీతా మహాలక్ష్మికి నువ్వే చేర్చాలి. దీనికోసం సీత ఎంతగా ఎదురు చూస్తోందో. ఈ యుద్ధంలో సీతారాముల్ని నువ్వే గెలిపించాలి. మీరు డాకి పోస్ట్ మ్యాన్ జాబ్ వదిలేసిపోయారా?
మీ తాతగారి ఆస్తిలో ఒక్క రూపాయి కూడా నేను ఇవ్వలేను. Your grandfather told me this. సీత రామ్ Você tá entendendo? Aham, você não tá não? Não são pessoas. Ela é paquistanesa. Sim, aí eu entendi. Ela vai ter que procurar agora um soldado indiano para entregar essa carta que o avô dela falou. Lá, provavelmente, eu não sei se na Índia ou na Caxemira, né? Contra a vontade dela. É, ela não quer entregar. E ela tem ódio dos indianos, você viu? Pelo jeito, tipo, vai ter que fazer as pazes, né? Com o indiano, que ela não quer de jeito nenhum. Ela vai ter que procurar um indiano, tá? Mas eu entendi que Sita é uma pessoa, Ramã é outra, né? Não? Não sei se é a mesma pessoa. Aí ela tá na Índia, né? Então. ప్రిన్సెస్ నూర్ జహాన్ ఆడపిల్లలు పై చదువులు చదువుకోవాలని ఈ ప్యాలెస్ ని గవర్నమెంట్ కి డొనేట్ చేశారు. ఈ లెటర్ ఇవ్వడానికి. ఈ లెటర్ ఇవ్వడానికి నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు? ఓ రిటర్న్ స్టాంప్స్ 2 times క్రేజీ కదా. ఆ ప్రయత్నం కూడా జరిగిందన్న 20 years గా 65లో రాసిన లెటర్ పట్టుకొని నువ్వు 85లో విమానం దిగినావు. ఇంతకు ఎవరు రాసిండమ్మా ఈ యాంటీక్? రామ్. రామేవుడు తెలియదు. సీత I don't know. Ah, então um mandou pro outro, viu? O Ram mandou pro Sita. Ou A, né? Não sei. నా పెళ్లి పనులు ఆపుకొని నేను వచ్చిన చూడు. Esse cara aí já conhecia ela? Eu acho que ele tá aí pra ajudar ela. అప్పటికి అనుకుంటూనే ఉన్నా ఆమ్దాని లేకుంటే ఆటనా కూడా ఉద్దరేయను. ఇదే నువ్వు చెప్పిన సుబ్రహ్మణ్యం అనుకో అడ్రస్. Aparentemente sim, Ju. É, né? Tá parecendo. Vocês já se conhecem? É. ఆ పేరుతో ఈ ప్యాలెస్ లో ఎవ్వరూ లేరు బాబు. సార్ గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి సార్ ప్లీజ్. ఏం చేస్తున్నావు? ఇంకోసారి గుర్తు తెచ్చుకోమన్నావు కదా అందుకనే వేరే గ్రహం నుంచి వచ్చినా నా సమాధానం ఇదిగో. నేను ప్యాలెస్ లో 40 ఏళ్ళు పనిచేశాను. సీతా మహాలక్ష్మి అనే పేరుతో భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో ఎవరూ లేరు. వెతుకుని చేస్తారు. Meu Deus. దీంట్లో సీత పేరే లేదు. అండ్ సీత మహాలక్ష్మి అనే పేరుతో ఆ ప్యాలెస్ లో ఎవ్వరు లేరు. ఇచ్చేసానని అబద్ధం చెప్పి ఈ లెటర్ డస్ట్బిన్ లో పడేస్తే ఏం చేస్తారు? నువ్వు తప్పులు చేస్తావేమో కానీ తప్పుడు మనిషివి కాదా ఫ్రీన్? అవసరం లేదని నాకు తెలుసు. ఆ ఉత్తరం సీతకు చేర్చడం మీ తాత ఆఖరి కోరికే కాదు, 20 ఏళ్ల ఓటమి కూడా. అసలు ఈ లెటర్ ను ఓపెన్ చేసి చదివితే జస్ట్ లెఫ్టినెంట్ రామ్. ఎగ్జాక్ట్లీ లెఫ్టినెంట్ రామ్. బట్ హౌ? బాలాజీ అనా సబ్ సంభాలేగా. అయినా మీరు లండన్ నుంచి వచ్చి రామ్ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఐమ్ రైటింగ్ అ బుక్ సార్, స్మాల్ రీసెర్చ్ వర్క్. Porque é mais fácil ir atrás de um cara que tem Algum registro, né? Alguma coisa. Pelo menos eles sabem que ele é do exército e tudo, aonde ele tava, né? Exatamente. బాలాజీ లుక్ రామ్. నాకు తెలీదే. తిను వికాస్ మా ఊరే. డెఫినెట్లీ రామ్ గురించి తెలిసే ఉండొచ్చు. తన అడ్రస్ ఇవ్వగలరా? Voltou pra quando eles estavam. 312 పోస్ట్ కా క్యా హాల్? వాళ్ళ రేషన్ అయిపోయి 4 రోజులైంది సార్. విష్ణు సార్తో ఇప్పుడే మాట్లాడాను సార్. Engraçado, né? Eles colocam muitos nomes de deuses neles, né? Nas pessoas. Estão 4 dias sem comida, viu? రేపు రోజు తాగడానికి నీళ్లు కూడా ఉండవు. కిరోసిన్ అయిపోతుంది. చాలీ రిపోర్టింగ్ సార్. మన యూనిట్ నుంచి ఎవరైనా వస్తున్నారా? నో సార్, నెగటివ్. హీరోస్ కూడా మనకు ఫుడ్ లేదు. సారీ బాస్. É ele, né? Aham. Até na plaquinha tem Ram. Mas ele atendeu como Charlie, não foi? Não, Charlie é código. É código de rádio. 5 civilians, 4 mules. టెర్రరిస్ట్ లా? There's a possibility, sir. సార్ గుర్రం కాళ్ళ కట్టిన yellow cloth. అది పుట్టాపత్రిలో ట్రెడిషన్ సార్. I can't risk my soldiers' lives. It's an order. Fire.
Ai, meu Deus. Meu Deus. Nem não. sabe, nem sabe. Atira não. Ele não vai. Comida. Ceasefire. Ram was right. వీళ్ళు నిజంగానే కాశ్మీరీ ముస్లిమ్స్. हमने सोचा आपके पास खाना नहीं होगा. Olha aí, ó. సారీ సార్ సరిగ్గా ఏం చేయలేకపోయాను బ్యాడ్ వెదర్ రేపు మార్నింగ్ 9 కల్లా నాకు ఫుల్ రిటర్న్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి రామ్. Ele tava certo. Tava, mas ele desobedeceu, né? Mas ele tava certo. माफ कीजिए भैया गलतफहमी होगी. गलतफहमी होती रहती है. आप खाना खाओ. విష్ణు సార్కి అసలేనో అంటే పడదు జలస్. Ou sei lá, vai que são mesmo, então é um planinho. Acho que não. Não, né? అంతా అమాయకత్వాన్ని చంపేసి తర్వాత జీవితాంతం రిగ్రెట్ అవటం కన్నా ఏ పనిష్మెంట్ అయినా పర్వాలేదు భరించవచ్చు. ఈ విషయం ఇండియన్ ఆర్మీ చెవిలో పడేమని జమీల్కి చెప్పు. అప్పుడు మనం వాళ్ళని ఆర్మీ చంపేస్తుంది కదా. మనకు కావాల్సింది కూడా అదే. Ah, então ele é infiltrado. É, e talvez aquela menina seja filha dele mesmo, né? Ele é infiltrado. Só que maior, só que ela não sabe que é o pai dela. Eu acho que não, ela é paquistanesa. Aquela menina. Mas eu acho que ele tá infiltrado no exército aí, ó. Ah, tá. Aqueles do Olha lá início ele eram ali na indianos, frente, né? viu? నలుగురు ముజాహిదీన్ టెర్రరిస్ట్ కశ్మీర్లో లోకల్ సిటిజన్స్ లా బ్రతుకుతున్నారు. Não consigo olhar pra foto e ver ele. Você viu? Ele é aquele que salvou a menina de cair no... Sim. Ele tá no cantinho aqui da direita. Who's the informer, sir? Jamil. He never goes wrong. Ah, nele não, então. Vishnu, I need to get some of Ah, achei que era. É, eu achei que era também. É bem parecido. É. వీరు రంజిత్ వాయు శరత్ గుర్వింద. Não botou ele, ó. Vishnu, fix this right. Não levou ele, ó. É, porque ele deu uma ordem, ele descumpriu, né? É. Um dos melhores, né? É. జలస్ కాకపోవడానికి ఇడేమో నిజంగా విష్ణుమూర్తి విష్ణు శర్మ. Eles estão procurando, ó, nas cidades, tá vendo? Ó? Esses nomes amarelos aí. Estão procurando quem? Os 4 meninos que estão escondidos aí, ó. No meio, ó. Infiltrados. Infiltrados. É. Porque eles estão com a foto, viu? Aí. Aí, ó. Acharam 2 aí. É. Os infiltrados são... Os infiltrados são aqueles do começo, que salvou a menininha, lembra? Então, mas eles são indianos? Não. Não, eles são mujahidin. Que estão infiltrados nos indianos. Eles estão infiltrados na Caxemira. É porque essa região aí da Caxemira, ela fica entre o Paquistão e a Índia. Eita! Ah, entendi. Olha lá. Aí eles estão infiltrados ali e olha lá. Só faltam 2. É, mas você viu? O cara falou que era isso que ele queria mesmo, que matasse os meninos. Que aí agora vai fazer o conflito. Olha lá, matou os 4. Pô, esses moleques sabiam que iam morrer? Acho que não. Olha aí, ó, o que deu, ó, tá vendo? Agora a população vai se rebelar, vai virar uma coisa. Olha, ó. అన్సారీ గాడి కావాల్సిందే ఇది. అందుకే టెర్రరిస్టులని బోర్డర్ క్రాస్ చేయండి. Aí, ó. పాపం పిల్లల్ని మనతో చంపించి కశ్మీరీస్ కి మన్ని దూరం చేశారు. Aí, ó, viu? O exército matando garotos. O exército é indiano? É, o exército é indiano. यहाँ आर्मी वालों को ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और Aí, ó, o exército não recebe informações nem aqui, ó. वरना आप पर भी पत्थर पड़ेंगे. जाइए. Tá vendo? Esse é o cara que foi levar comida pra eles, né? Agora tá com ódio deles, ó. सर और सीट्स आर एम्प्टी सर. జమీల్ గురించి అడుగుదా ఉంటే బయట ఎవరు లేరు సార్. सर जमील का कुछ पता नहीं चला. A população ficou com ódio. Something big is happening. ఎన్నాళ్ళు
ఎన్నేళ్ళు Aí, ó. సైనికుల రాచకం. O cara que mandou os meninos, ó, tá vendo? మనం తిరగరాద్దాం వచ్చేసింది లేదంటే కశ్మీర్లో ఇస్లాం కలదు దాన్ని పలికే నోళ్లు కూడా మూతపడాలి అపవిత్రమైన గత్తని అగ్నితో కడగండి Essa vila é hindu, tá vendo? A gata. É porque ali nesse territóriozinho, Ju, moram hindus e muçulmanos. Mas eles ficam brigando entre Eles si. ficam brigando, é. Entendi. Porque só um quer tomar conta, né? Isso. అందరికీ చెప్పొద్దు వద్దు హిందువులు ముస్లింలు కొడుకు చేస్తారు అలా జరగకూడదు ముందు ఊరు కలిసి చేయించాలి Ah, mas vão falar o que pra tirar as pessoas, gente? Ai, meu Deus. ఎవరో పిల్లాన్ని ఎత్తుకు పారిపోయారని Ah, sequestraram uma criança. Meu Deus. వారిని వదిలేసి నా వెంట పడ్డారు అగత్తలో మిగిలిపోయిన పిల్లల్ని ముసలాళ్ళని రామ్ ఒక సేఫ్ హౌస్ లో దాచాడు सब लोग सुरक्षित रहे Ai, meu Deus. Mas pelo menos salvaram as pessoas. É, salvaram as pessoas. Não todas, né? Ah, pelo menos grande parte. Deu pra entender que eles esvaziaram o vilarejo. Não, conseguiram tirar todos. Uma parte tá escondida e uma parte tá correndo atrás pra salvar a criança. Ah, eles estão aí, ó. Esconderijo, né? कश्मीर हमारा है ये हमारे जीतने का वक्त है ये అన్సారీ గారు చేసి యుద్ధం మీకోసం కాదు కశ్మీర్ కోసం జమీల్ జలాదో వీళ్ళతో వచ్చి మంచి చేశాం లేకపోతే ఈ నిజం ఎప్పటికీ బయటపడేది కాదు बहुत खास बात है जरा మంటల్లో ఉన్న అగర్తని ఆర్పుతున్న ముస్లింలను చూసిన హిందువులు సోదరులుగా ఒకటయ్యారు Ai, gente. ఆయుధంతో యుద్ధం చేసేవాడు సైనికుడని ధర్మం కోసం యుద్ధం చేసేవాడు రాముడని Ai, que foda. O cara do exército tem inveja mesmo. Antes da divisão da Índia e do Paquistão, eles viviam juntos lá. Antes né, deles serem colonizados pela Inglaterra e tudo, eles viviam em paz. Achei engraçado aquela hora. Ele não é Lorde, não é o Deus no Vishnu. É só o Vishnu da Silva, Zé da Silva. మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఆల్ ఇండియా రేడియో నుంచి విజయలక్ష్మి గారు వచ్చారు. Deve ser a mãe da Sita, provavelmente. Né? నాకు కూతురు పుట్టింది. తను వచ్చి నా పోలికే Ah, é. Então ela é a mãe da Sita. ఇప్పుడు పెడతారా ఇప్పుడా పాపకు మంచి పేరు పెట్టాలరా ఏదైనా మంచి పేరు చెప్పు అమృత బాగుందా అమృత Que engraçado. Ah, não, ela era tradutora. మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా I don't have anyone outside of these barracks. What? I'm a lone soldier. Não tem família. Ah, então pra quem será que ele escreveu? Como que surgiu a Sita aí, né? కాశ్మీర్ కొండల్లో పహారా కాస్తున్న ఒక ఒంటరి సైనికుడు రామ్ దేశం కోసం రామున్నాడు రామ్ కోసం మనం ఉన్నామని చెప్పడం మన బాధ్యత నా కొడుకు రామ్కి నిన్నే నేను ఉత్తరం రాశాను ఇక మీ వంతు Ixi, vai chegar a carta do país inteiro pra ele agora. Nossa, agora mesmo que aquele cara... Que a mulher falou no rádio, né? Que a mulher falou bem no rádio. Nossa, escreveu, olha lá, ó. Meu Deus. Nem queria. Mandaram até coisa. O bicho falou assim, de boaça, eu sou um soldado solitário. Sim. Tô de boa. Vou te de cá também. అన్నయ్య రామ్కి meu querido irmão, ó. నీకెవరూ లేరనేది ఇక నుంచి అబద్ధం నీ మేనకోడలు పుట్టినరోజు పోయిన Ah, que bonitinho. ఈ సెలవులకి నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీ మేనకోడలికి చెవులు కుట్టేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఆశిస్తున్నాను Ah, gostou. ఎట్లు నీ చెల్లి రాధిక Ah, que legal. రామ్ ఆ ఉత్తరాలు Respondendo.
Mas aquilo ali era tipo ela fingindo que é a irmã dele? Não, é porque você viu na rádio, a mulher falou, ele não tem ninguém, a mulher falou, eu escrevi para o meu filho. Então ela escreveu como se fosse mãe. Aí uma outra pessoa escreveu como se fosse irmã. Aí Entendi. todo mundo foi como se fosse família como dele, se fosse né? família dele. Mas uma coisa que eu não entendi ainda. పోస్ట్మెన్ బహదూర్ కోసం వెయిటింగా అవునరా 3 hours డిలే Quando apareceu aquela senhora lá no rádio, não sei o que, falaram o nome lá, Vija Mahalakshmi, que é o nome da Sita, é Sita Mahalakshmi. Ah, então pode ser alguma quem é coisa essa? dela. Pois é, É. అరిసెలు థ్యాంక్ యూ సార్ చెల్లి పంపి Minha irmã me enviou. Gente, viu? olha o tanto. మీకు ఎవరూ లేరా ఇంట్లో తాళి కట్టిన భార్య ఉందని Ah, então deve ser ela. Aí ela é ela. ఇంట్లో వాళ్ళు అప్పటికీ చెప్తూనే ఉన్నారు ఈ మిలిటరీ వాడు ఇంటి పట్టున ఉండడే కట్టుకున్నాక తప్పుతుందా నా మీద బెంగతో ఉండకే Legal. సీతా మహాలక్ష్మి Aí, ó. Então ela escreveu como esposa. Meu Deus. Já vai procurar dela. ఎలా ఉన్నావు నీకేం బాగానే ఉండుంటావు వచ్చి నాతో ఉండకుండా వెళ్ళిపోతున్నాయి మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తావు రామ్ నిన్నే గుర్తు చేసుకుంటూ సీతా మహాలక్ష్మి ఫ్రమ్ అడ్రస్ కూడా లేదే సీత E não tem como ele responder pra ela que não tem endereço. Se não tem endereço, talvez ela esteja mais perto dele do que ele imagina, né? Que ela deve chegar na bolsa dos cartas e colocar. Pode ser. Nossa. Todo mundo dançando. Cara, bons tempos. Eu gostava muito de receber e mandar Eu carta. também. Adorava também. Meus pais namoraram por carta por muito tempo, porque meu pai trabalhava embarcado, né, da Marinha. పెళ్ళైపోయిందని విన్నాను. Se casou. నాకు కూడా తెలియదు సార్ Eu também não sabia. అమ్మాయి పేరు సీతా మహాలక్ష్మి నాతో పాటు మన పెరడు కూడా మీ మీద బెంగ పెట్టుకుంది పూలు పూయడమే మానేశాయి ఆ వంకతో సీతాకోక చిలుకలు రావడం మానేశాయి Será que agora ele tá conseguindo responder? Parece que sim, né? Olha lá, ó, todo mundo olhando. Então tem um endereço. Se ele manda. Pois é, ele tava escrevendo, né? నిన్న మన పక్కింటావిడ మనం మొదటిసారి ఎలా కలిసామని అడిగింది కురుక్షేత్రంలో రావణ సంహారం É do. Viu? Do. Havana? É do. Do livro lá, do RRR, do poema. ఏ తిరుగుతున్నావు ఏం కావాలన్నా E o nome da menina é Sita também. నీ భార్య సీతా మహాలక్ష్మి Eu acho que ele só responde assim, faz igual ela, coloca sem endereço ali e põe lá no correio. Será? Não, mas. Porque ela, de alguma forma, manda pra ele. Então ela também deve ficar esperando resposta no lugar onde ela coloca a carta, né? ఈ నెల 12వ తారీఖున అందులో మన ఒంటరిగా అంత దూరం ఎప్పుడూ ప్రయాణించలేదు కానీ నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాలే ఎంతైనా లెఫ్టినెంట్ వైఫ్ ని కదా ఉంటాను ఇట్లు మీ భార్య సీతా మహాలక్ష్మి ఫ్రమ్ అడ్రస్ లేదు Aí, não tem endereço. Pois é, então ele deve simplesmente colocar Ah, junto. agora tem. వికాస్ సీత దొరికేసిందిరా Primeira vez que veio. ఢిల్లీ ట్రైన్ లో ఎప్పుడు 12వ తారీఖు No ele vai- trem, ele vai ele no vai trem. encontrar ela no trem. Pra cidade pra onde ela tá indo, né? Que ela falou. Are you on vacation? ఆన్ అ మిషన్ ఇక్కడ సీతా మహాలక్ష్మి అని ఎవరైనా ఉన్నారా అమ్మాయి ఫోటో ఉందా లేదు పేరు సీతా మహాలక్ష్మి మా దగ్గర పేర్లు జాతకాలు ఉండవు
ఓన్లీ టికెట్స్. నా భవిష్యత్తు అది నాలాంటి వాళ్ళ భవిష్యత్తు మీ చేతిలోనే ఉంది సార్. ఎలా? హలో, ఈ మిషన్లో మీరు కూడా ఒక సోల్జర్. ప్లాన్ ఏంటి? ట్రైను మీదే, ప్లాను మీదే. అయితే మేము వెనుకున్న 4 బోగీలు ఆవిడ అడగండి. టికెట్ అచ్చం లక్ష్మీదేవిలా ఉన్నారు. కాదు, పార్వతి. పడుకో. ఇదే చివరి భోగి. Mas será que é o trem certo? Acho que é. Pelo que ela escreveu na carta, né? Ou se ela não estiver aí, pode ser um jeito dela fazer ele pegar esse trem para encontrar ele em outro lugar. É. Vai estar aí. కురుక్షేత్రంలో రావణ సంహారం, Aí, ó. సీతా స్వయంవరం. రామ్ గారు, నేత్రాలకి నేను రాసిన సమాధానాలు. అమ్మాయి దొరికిందా? మిషన్ సక్సెస్సా? లేదు, అసలు యుద్ధం ఇప్పుడే మొదలైంది వారధి గారు. ఇంకా నా ట్రైన్కి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా? నన్ను ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. హైదరాబాద్ కి టికెట్ కొనుక్కుని మెడ్రాస్ బండి ఎక్కరేటి? మేము వెనుకున్న 4 బోగీలు మద్రాస్ మేలికి కనెక్ట్ అవుతాయి భోపాల్లో. ప్రియమైన సీతా మహాలక్ష్మి గారికి. Não é ela? É ela. É porque eu acho que ele pegou o trem errado. Ele pegou o trem errado. Ou ele pegou o trem só para até um trecho e ela vai para outro. నెంబర్ 37612. మీ కాల్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను. Que lindo. శృతి. నా శృతికే వంక, నాకు సంగీతంలో థర్మామీటర్లో కూడా ఉంటాయి బోల్డ్ డిగ్రీ. శ్రీరామయ్య, రామా, నా కోసం స్వయంగా నువ్వే వచ్చేసావా? చంక నాగిపోయి. ఊహించలేదు కదా? ఇంచలేదు. ఫోన్ ఎక్కడ? అక్కడ. దుర్జయ, ఆ ఫోన్ పని చేయక వారం రోజులు అయింది. ఎంత ద్రోహం చేసావు తెలుసా? ఉన్నొక్క అవకాశం సర్వనాశనం చేసేసావు కదా. Quem é esse cara aí? Ele escreveu na carta o telefone desse cara aí para ela poder entrar em contato com ele. Só que não tá funcionando. Só que o telefone não tá funcionando. Não, então, mas por que ele é do ramo? Eu não sei se é amigo ou parente. Mas ele colocou o telefone desse cara. Mas pelo menos agora, se ela quiser, ela bota o endereço dela na próxima carta, né? Porque ela sabe mandar para ele. Mas também pode ter um desencontro de tentei ligar para você e você não quis me atender. This is Rex. He's not moving his legs and he weighs 52 kilos and it's been hard, but we're taking care of him. సీత. సీత ఎవరు వర్మ? అదో పెద్ద కథ దుర్జయ్ శర్మ. తాత్పర్యం లేదే? Não há um resumo. ఎవరైనా ఉన్నారా? ఆ లేకే. ఏమయ్యా, మీ ఫోన్ పనిచేయటం లేదు? Porque seu telefone não tá funcionando. ఉండండి, రండి రండి. Ela foi lá. పొద్దు నుంచేమో. రామ్ని పిలుస్తారా? Ah, não, ela foi ligar, Ela foi pra ligar lá, para ó. ele. Não, eu acho que ela foi lá porque ela ligou e... సాక్షాత్తు సీతే వచ్చి. Aí, ó. సీతం వచ్చింది. O telefone não funcionou, aí ela foi lá. మొదటిసారి నా లైఫ్లోకి వచ్చాను.
సారీ అండి, మీ అనుమతి లేకుండా ఫోటో తీశాను. నన్ను కలవటానికే వచ్చారు, ఒప్పుకోండి. నేను వెళ్ళాలి. డాన్స్ క్లాస్కి టైం అవుతుంది. ఒంటరిగా మంచులో తడిసేవాడిని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చి నా ఉసురు తీసే దూరాన్ని మీరు మాత్రమే కాల్చగలరు. ఇట్లు మీరా. వచ్చి ఇంటికి పిలవటం అంత తెలివైన పని కాదండి రామ్ గారు. ఇట్లు మీ సీతా మహాలక్ష్మి. రామ్ని మళ్ళీ ఎప్పుడు కలవలేదు మీరు? లేదు. ఇంట్లో పరిస్థితులు తిరిగి మళ్ళీ నన్ను ఆర్మీకి వెళ్ళనివ్వలేదు. చాలా ఉత్తరం రాశా, రామ్ నుంచి ఒక్క జవాబు లేదు. రామ్ ఫ్రెండ్ దుర్జయ్ శర్మకి సీత గురించి తెలుసుండొచ్చు. వాడి అడ్రస్ నా దగ్గర ఉండాలి. Esse cara é o amigo dele que tava com ele? Acho que é, né? O que tava lá na casa com ele? హాయ్, ఐఎమ్ ఆఫ్రిన్. బ్రిగేడియర్ కృష్ణ శర్మ గారితో మాట్లాడాలి. దేని గురించి? 20 years బ్యాక్ ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన లెఫ్టినెంట్ రామ్ గురించి మాట్లాడాలి. ఎవరో అఫ్రీన్ అంట సార్. 1964లో మీతో కలిసి కాశ్మీర్లో వర్క్ చేసిన లెఫ్టినెంట్ రామ్ గురించి ఏదో తెలుసుకోవాలట. హలో. Ai. Que merda. అజయ్, ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీసెస్ ని వెంటనే కాంటాక్ట్ చేయండి. కానీ ఎవరు, ఎక్కడుంది? I want every single detail. Immediately. Igual eu tava no carro, né? As duas garotas. ఎవరో వచ్చారు నాన్న. ఆహ్వానం లేదు, అనుమతి లేదు. ప్రవేశపెట్టము. Parece música brasileira, né? బార్డర్లో సీజ్ కి అంగీకరించిన పాకిస్తాన్ నిజంగా చేస్తే బాగుండ్రా. É esse que Esse tava... Ele é um amigo dele. Então, esse que tá fazendo a barba é o que tava cortando o bigode? May I know your name, young lady? సీతా మహాలక్ష్మి. Come, let's start the show. Será que ela tem outro nome? Acho que não, porque ela olhou, né? నువ్వు చదివింది నీకు పంపిన ఉత్తరాలే, పంపనివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. Abracadabra. Can anyone from the audience come on the stage? Can you remove the cloth, please? Sure. వస్తూ తెమ్మని ఉత్తరం రాశారుగా సీతకు ఒక చిలకల్ని. డాన్స్ టీచర్ కదా, తక్కిట. And your address, please? సీతా మహాలక్ష్మి, నూర్జహాన్ ప్యాలెస్, హైదరాబాద్. Ele descobriu. నిజం చెప్తే అన్నయ్య ఒప్పుకోడే. నిజంగా ఒప్పుకోకుండా ఉంటుందా? Nossa. అర్ధరాత్రి అమ్మాయితో అబ్బాయి కలికాలం. ఇంకా నయం, దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి సరిపోయింది. ముట్టుకుంటే ప్రపంచం ఆగిపోదు. ఆగవయ్యా, ముట్టుకున్నాను. మీ ప్రపంచం ఏమైనా ఆగిపోయిందా? అక్కడ అడగండి. రామ్ గారు, మీ ప్రపంచం ఆగిపోయిందా? E ele só tinha 20 dias de folga, né? Ele vai ter que voltar. రండి, తడిసిపోతారు. అది వచ్చే వారమే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాం. నిజమేనా? అంతే కదా సీత గారు? నీకేం పోయే కాలం, ఓ వారంలో పెళ్లి పెట్టుకుని సీతాను ఏమేవను తను ఎప్పుడు ఇంత. ఏమే సీత, ఎప్పుడు చూడలేదక్క, మొదటిసారి ఎక్కడ కలిసారు?
ట్రైన్లో కాదు, కాశ్మీర్లో. కాశ్మీరా? వావ్, such a beautiful place, అక్క. Ah, ela já foi lá então? Será? Não, ela mandou a carta. Sim. Mas ele ficou. जी, यहाँ क्या हो रहा है? Ah, ela já foi então. आप कहाँ से हो? హైదరాబాద్. ఆ రోజు సీతారాముల రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్న అగర్తని మంటలు ముంచెత్తాయి. Ela tava lá no dia do incêndio. Ele salvou ela? Pelo jeito, sim. Caraca. Ei, इधर से एक लड़की भागी है, तुमने देखा है क्या? Ai, meu Deus, a vaquinha. कोई नहीं है, ये मेरी बीवी है. बहुत सुंदर है तेरा बीवी. Ah, por isso que ela escrevia que é esposa. సారీ అండి, మిమ్మల్ని సేవ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వైఫ్ అని చెప్పాను. కురుక్షేత్రంలో రావణ సంహారం. ఇప్పుడు అర్థమైంది సీత. Ela falou a verdade, então. Eles se conheceram no meio do E foi ele que falou que ela era esposa, né? Ele só continuou a história. రేపు పొద్దున్నే మనం ప్యాలెస్ కి వెళ్తున్నాం, పెళ్లి సంబంధం ఖాయం చేసుకోవడానికి. పెళ్లి నీకు కాదురా, నాకు. అంటే నన్ను ఇప్పట్లో వదిలేసి వెళ్ళవా? పరికరము కూడా పరిహాసము చేయుచుంది. విధి వైపరీత్యం. తేడాలు వస్తే చంపేస్తారా? ఆయనే దగ్గరుండి తీసుకెళ్తాడు. అంటే ఈ వ్యూహాన్ని ముందుగానే రచించారన్నమాట. ధైర్య సాహసే సీతామహాలక్ష్మి. Aquele cara. బానే ఉన్నాను. O que falou que trabalhava lá há 40 anos. Né? మొన్న శుక్రవారం ప్యాలెస్ లో కలిసాను కదా, నా కార్లో వెళ్దాం. అంతే అంటావా రా? సార్ సరే. Ele é muito esperto. రామ్, ఆగు ఆగు. ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నావేంటి? సీత గురించి వచ్చాను సార్. గురించి సీతారామయ్య గారి మేనలుడు. పెళ్లి వయసు వచ్చిన మేనల్లుడు ఉన్నాడని ఎప్పుడు చెప్పలేదే వెధవ నాకు. ఆయనకే తెలీదు. బాబు, నేను కార్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తాను. వెళ్ళి సీత దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకోండి. కశ్మీర్లో చెప్పిన అబద్ధం ఇప్పుడు నిజం చేద్దామని. ఈ ఉద్యోగం చిన్నదో పెద్దదో తెలీదు. నచ్చితే చెప్పు, నిన్ను మహారాణిలా చూసుకుంటాను. Tô nervosa. ఒక్కసారి చెప్పి చూడు సీత, ఐఎమ్ అ సోల్జర్. అరే అట్లా ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది? రామ్ కాసి ఉంటాడు, మళ్ళీ దొరుకుతాడా? ఆయన మీ అమ్మాయిలందరూ ఇంతే. ఆఖరికి పోయి ఎవడో బట్టే బాస్ కానీ పెళ్లి చేసుకుంటారు. 1964లో కూడా ఇట్లనే అవుతుండే. రీజన్ ఉండాలి కదా. నేను రామ్ని అదే అడిగాను. ఏమన్నాడు? పాస్ అవ్వ. దాని తర్వాత మీరు ఎప్పుడు రామ్ని కలవలేదా? తుమ్ పాస్. 20 ఏళ్ళేది నిన్ను అని చూసి. సీత ఎవరో తెలీదు, ఎలా ఉంటుందో తెలీదు. రామ్ సీతని ఫోటో తీశాడు. ఇది మా అమ్మగారు. థ్యాంక్ యూ. లెక్కలు రాస్తావా? మరి వెళ్ళవయ్యా. Voltaram lá. Nossa, que quadro perfeito. Próxima foto. Caramba. Sita Mahalakshmi, Princess Noor Jahan.
నీ ఇబ్బంది ఏంటో ఒక్కసారి చెప్పి చూడు సీత. ఐఎమ్ సోల్జర్. E uma princesa. Então ela que doou o palácio para a educação das crianças, dos meninos. Ah, sim. పేరు ఆఫ్రిన్ సార్, లండన్ నుంచి వచ్చింది. పాకిస్తాన్ నుంచి. తను పాకిస్తాన్ ఆర్మీ మేజర్ అబు తారిక్ గ్రాండ్ డాటర్. ఐఎమ్ రియలీ సారీ సార్. కనీసం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? రామ్ గురించి ఏదైనా తెలిస్తే చెప్పమని తన హోటల్ అడ్రస్ ఇచ్చేలేను సార్. Será que esse cara quer impedir a carta de chegar? అయినా ఒక ప్రిన్సెస్ ఒక కామన్ సోల్జర్ని ఎట్లా ఇష్టపడదు? నూర్జాన్ ఏమంత తెలివి తక్కువది కాదు. Então será que ela não podia casar com ele porque ela era princesa, apesar de já devia estar prometida, alguma coisa assim, né? Então ela tava o quê? Tipo, se divertindo com as caras? Não, eu acho que ela se apaixonou por ele só mesmo. Que só era que ela proibido, não achou que assim, ele- era impossível, né? నా వాళ్ళు ఎవరు లేరు సీత. Aí, ó, ela gosta dele mesmo. Disse que ela não colocava endereço, né? Deve ser só porque ele é um soldado qualquer, né? Essa diferença de do social, né? And you have a meeting with welfare community too, Madam Princess. Hello? Your Highness, you're not allowed to kneel down in front of common people. నన్నెవరు ఆపుతారు ఫాతిమా? ఓకే. పారిపోకుండా ఏం చేస్తుంది రామ? అంతా తెలుసు. నువ్వు ఆర్మీలో పని చేస్తున్నావు. ఇది కాదయ్యా తెలియటం అంటే. వీడు పండక్కి చీర కొనిపెట్టగలడా? వీడు నెలకి ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు? నెలకి 600. నెలకి 600 అంటే మాటలా? వెళ్ళి సీతకు చెప్పు. రామాయణం మొత్తం మార్చేశారు కదరా. పద. Que é isso que eles estão fazendo? Tem a ver com Ramayana. Ele dançando. Ai, meu Deus. Be practical. నువ్వెంత డిలే చేస్తే తనంత హర్ట్ అవుతాడు. అసలు నిజమంటూ చెప్పాల్సి వస్తే ముందు చెప్పాల్సింది నేను తనని ప్రేమిస్తున్నానని. సీత ఓ కళ. Oh, tadinha, pior que ela quer. నూర్, why are you feeling guilty? నువ్వు ఫ్రమ్ అడ్రస్ రాయకపోయినా that's his fault. He would have been happier as an orphan. Is there any problem, Your Highness? There's a very big problem, Mr. Javed. నువ్వేమైనా సాల్వ్ చేయగలవా? లేదు కదా? Let's go. Caraca. నూర్, you're playing with fire. నీ అన్నయ్య గురించి నీకు తెలుసు. నీ డెసిషన్ మీద నీ డైనస్టీ భవిష్యత్తు. Esse irmão não apareceu ainda. Não. Mas pelo visto ele é bem cuzão, né? Mas eu entendi. Bom, não sei, pelo que eu entendi, se a dinastia depende dela, você sabe sobre seu irmão, de repente ele é estéril, né? O irmão não vai poder continuar, dar herdeiros para continuar a dinastia, então depende dela. E para isso ela não tem que casar com alguém também real, né? Nossa, você pensou nesse plot. Foi Mais agora. informação. It's an emergency. Everybody is waiting for you. Pode não ser nada disso, mas até que faria sentido. Olha lá. అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటినీ ఒమాన్ సుల్తాన్ తన కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నాడు. డాక్. Esse aí deve ser o irmão dela. We have lost 60 crores overnight. దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఒకే ఒక మార్గం ఉంది. సుల్తాన్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మాత్రమే ఒమాన్లో బిజినెస్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. E ela vai ter que casar com ele, com o sultão. ఒమాన్ సుల్తాన్కి కూతురు ఉండుంటే మీతో మ్యారేజ్కి ప్రపోజల్ పంపించేవాళ్ళం. కానీ ఆయనకున్నది ఒకే ఒక కొడుకు. Maria. మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ కనుక పంపించగలితే వీ కెన్ బి సేవ్డ్. అది ప్రిన్స్ ఆఫ్ ఒమాన్కి నచ్చితే. యువర్ హైనెస్, ఈ క్రైసిస్ నుంచి మీరే మీ ఫ్యామిలీని సేవ్ చేయగలరు. Então. Ah, não, isso daí deve ser neném filho dele, né? Deve ser sobrinho dela. Então ela vai ter que casar com esse outro cara aí. Send the proposal. Nossa, o irmão nem sonha, né? É, não tá nem aí, né?
సుబ్రహ్మణ్యం గారు మిమ్మల్ని కలవమన్నారు. ఆ ఫ్రెండ్ కదా, చెప్పారు. Ah, a mulher, ó, tava com ela. వెళ్తూ వెళ్తూ మాట్లాడుకుందామా? Ah, pô, então. Amiga só? Agora ela já tá bem Agora perto. tá pertíssimo. ఈ లెటర్ సీతకి ఇవ్వాలి. సీతారాం 20 ఏళ్ళైంది పేర్లు విని. నూర్జహాన్ ఒక నార్మల్ సోల్జర్ని ఎందుకు ఇష్టపడింది? దట్ టు హిందూ. బికాస్ హీస్ రామ్. सर आप अंदर नहीं जा सकते, प्रिंसेस लोपल उన్నారు. నీ ప్రిన్సెస్ తో నాకేం పని? రామ్ వచ్చాడు. ఇది పాసిబుల్ అవ్వదని తనకి నిజం చెప్పే. లెట్ హిమ్ లీడ్ హిస్ లైఫ్. मैडम बुला रहे हैं. బుద్ధి లేదు నాకు. నీకు ఉత్తరాలు రాసి తప్పు చేసింది నేను. నాకు నెలకు 600 రూపాయలు జీతం. Meu Deus. నా అకౌంట్లో 12,000 ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మీరు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో నా సంపాదనతో అంతే సంతోషంగా చూసుకుంటాను. 40,000 దాకా ప్లీజ్ స్టాప్ ఇట్ రామ్. నేను ఎదురు Ai, escorregou. ఇప్పుడు నాకున్న ఇబ్బంది నన్ను మాట్లాడనివ్వట్లేదు. ఆ ఇబ్బంది ఏంటో ఒక్కసారి చెప్పి చూడు. ఐఎమ్ సోల్జర్. నీకు టైం కావాలి కదా. నీతో ఈ షార్ట్ జర్నీ చేసే రోజు కోసం లైఫ్ లాంగ్ ఎదురు చూస్తాను. A carta é dele pra ela ou dela pra ele? Que ela tem Dele pra ela. Dele pra ela. ఎక్కడికి? ప్రస్తుతానికి పరిచయం లేని నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మనల్ని పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నా. Ah, toda a galera. Ele vai atrás de todo mundo. que escreveu pra ele, eu acho que sim. అక్కడ అందరూ నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. తనకి నిజం చెప్పడానికైనా నేను వెళ్ళాలి. ప్లీజ్ మేనేజ్. లేకపోతే మళ్ళిద్దరికి గొడవలు అవుతాయి. Pô, legenda só a música, né? Eita. Ela botou uma roupa dele, ó. Agora alguém emprestou pra ela. Ela largou tudo lá. Largou tudo. Ela tá passando esses últimos 4 dias com ele, Eu né? acho que sim. E ele tá indo nas pessoas, ó. Eu acho que a intenção depois é, no final, contar a verdade pra ele, né? Só que... Não, ela foi. Duvido. Ela foi pra contar, né? Mas ela não consegue. Não conseguiu. Ah, apimentado. Deve ser bom. Né? Quem é esse aí? Cara, que tá seguindo e fotografando ainda. Ah, ele sabe quem é ela, então. Esse cara. É verdade. Ela vivendo coisas que nunca nem imaginou viver, né? É cana, véi. Pô, aqui no Brasil isso é muito clássico. Nossa, ela agoniada. Ele nem imagina. Cara, essas comidas tudo parece gostosa. Parece mesmo. Ela se ajoelhando. Ai, pior que eles ficam tão fofinhos juntos, né? పిన్ని గారు, దీర్ఘ సుమంగళి భవ అంటే అర్థం ఏంటి? కలకాలం పసుపు కుంకాలతో సుఖంగా ఉండమని. అర్థమైంది కదా? రాధిక ఇల్లు ఎక్కడ? పైన ఉంటదండి. పైన. Acho que essa é que falou que é irmã. మొన్న పంపిన అరిసెలు చాలా బాగున్నాయి. Aí, ó. నా మేన కోడలు ఎలా ఉంది?
నిన్ను చూడనీకి మీ మామ రాధిక? వస్తున్నట్ట. Que legal. ఆడ కూర్చోండి. ఇది నా మాటలు తప్ప ఇంకెవరి మాటలు వినపడినా నిద్రలేస్తుంది. మీరు నా దగ్గరికి రావడం ఇదే మొదటిసారా? పేరు పెట్టి పిలిచారంటే ముందు వచ్చే ఉంటారు. ప్రేమతో చేసే పని కాదు కదా. Ela é cega, né? Não, ela é prostituta. ఇక్కడ నాకు చెల్లు ఉందని తనకు కూతురు ఉందని ఉత్తరం రాశా. అన్నా నిజంగా వచ్చినావు అన్నా? Oh, que bom. వదిన్నా అన్నా? ఒక్క నిమిషం అన్నా. Foi acordar. దీన్ని పెంచాలిగా. ఇక్కడ చీకటిగా ఉంది, కస్తూరి మీద వెలుగు పడాలి. Vai levar elas. సాయంకాలం లోపల వచ్చేయాలి. ఏం అర్థమైందా? అన్నా వద్దన్నా వదిలే అన్నా. Oh, meu Deus. పూట మొగుళ్లతో కడుపులు నింపుకునే బతుకులు మావి. మా పొట్ట మీద కొట్టకండి. Fonte. Aqui, ó. Nossa, um produto. ఎంతమంది ఉన్నారు? Pagamos caro por ela. Caralho. Nossa. తన గురించి నువ్వు వరి అవ్వకు. ఇక తన బాధ్యత నాది. Salvou ela. É que ela vê, tipo assim, ela tem dinheiro, né? Tem. Ver a mulher nessa situação. É. Com a nenenzinha. Nossa. Caraca. ఏమైంది? అద్దె ఇల్లు నీకు ఓకే కదా? Agora não tem mais como comprar casa. É. అద్దె ఇల్లు ఎలా కొంటా? Nem imagina. మళ్ళీ ఎప్పుడు కనిపిస్తావు? రేపు రాత్రి 10 గంటలకి. Mulher, conta pra ele, mulher. Ou conta ou dá um jeito. Ela nunca vai conseguir chegar a falar. సరిగ్గా అప్పుడే ఒమాన్లో పుట్టిన తుఫాను ప్యాలెస్లో అడుగుపెట్టింది. Ih, o cara deve ter recebido as fotos lá da mulher. Dela. Aí não vai querer casar, né? É. Nossa, que lindo. Ah, é lindo mesmo. Olha o lustre, meu Deus. Good morning. Is there any good news, Mr. Akbar? Directly to Princess Noor Jahan. మీ అన్నయ్య రాత్రంతా నిద్రపోలేదు. నేను కూడా. తప్పకుండా ఒప్పుకొని ఉంటాడు. అదే నా భయం. Noor Jahan. Pra ela vai ser boa notícia, né? Agora que entendi que o cara tá mandando a resposta, né? Not only Prince, all Oman is waiting for you. Ixi, aceitou. Nem vai aí. É tipo um produto, né? A bicha é vendida pra outra pessoa e dane-se. E ela não foi. Aí pra quem pergunta o que aconteceu, né? Putz. Deve ser isso na carta, né? Ele deve estar querendo saber o que aconteceu. Agora, o que o avô daquela menina tinha a ver com isso, né? Ele voltou triste porque ela não foi lá na estação. Será que ela vai contar por carta pra ele? Pois é. Ih, atentado. లక్ష్మి గారితో మాట్లాడాలి. Can I call you later? Ela não tem coragem de contar. Ela com a roupa dele. Nossa, mas deixar sem notícia é pior. Pois é, gente. సీతామహాలక్ష్మి ప్రిన్సెస్ నూర్జహాన్ అన్న విషయం రామ్కి తెలుసా? తెలీదు. ఒమాన్లో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ రావడం ఏంది, రామ్ సీత విడిపోవడం ఏంది? వాళ్ళు విడిపోయారని ఎవరు చెప్పారు? É o que tava tirando foto. ఏమిటి? సాలరీ అండి, సాలరీ. మీ పేపర్ సర్క్యులేషను ఫోటోలండి అవి. ఎవరివిడ? ప్రిన్సెస్ నూర్ జహాన్. మరి వీడెవడు? వాడు ఒక అనామకుడు అంతే. మార్తాండం
ఇది కదా న్యూస్ Ixi, mano. Princess Noorjahan is in love with a common man. Rubbish. It's a fake news. Can we hear the same from the princess? I have to explain to Sultan. Of course. Noor, Princess Noorjahan is in love with a common man, huh? నువ్వు ఇది అబద్ధమని చెప్తే తను వినాలనుకుంటున్నాడు. É, mas é a chance dela se safar, né? అబద్ధమని చెప్పు నూర్. Não vão deixar ela. Eu não sei se o outro príncipe lá vai querer, né? ఈ పెళ్లి జరగడం ఎంత ఇంపార్టెంటో నీకు తెలుసు. É um negócio, né? I'm sorry, Mr. Akbar. This is the truth. Ixi, meteu a verdade. My sincere apologies to your prince. I am in love with the commoner. Eita, o irmão vai matar ela. నీకు ఈ విషయం ముందే చెప్పాల్సింది. నీకు తెలుస్తుందా? Who's that guy? ఎవడా కామన్ మ్యాన్? రామ్ చెప్పు. జస్ట్ నీ గురించే చెప్తున్నాను. రామ్? Nossa, agora os caras vão caçar ele. Ai, meu Deus. Who's this Ram? Lieutenant Ram, Indian Army. Indian Army? Yes, I'm mad. Noor. నేను రామ్ని పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల నువ్వు లాస్ అయ్యేది డబ్బే అయితే యూ కెన్ టేక్ మై ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ. ఎవరి కోసమే వదులుకుంటున్నావు తెలుసా? ఎలాంటి వాడి కోసమో తెలిస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడవు. Can you do this, Noor? If you have any problem, you can call me Sita. And do not forget to send a thank you note to the reporter. He's done me a good job. Ué, mas por que eles não ficaram juntos, então? Ah, lá. ఇక్కడ ఉద్యోగం మానేశాను. నీ దగ్గర ఉద్యోగం చేద్దాం. Nossa, ela ainda não contou. Não. Por que ela não conta? Ela já recusou o casamento. Vai descobrir, né? Ou vai ver no jornal, alguma coisa assim. Muita gente conhece ela, então. అనాథని కాదు కదా. Ela é, né? Cara, mas vai acontecer alguma merda aí, porque os dois não vão ficar juntos. Eu tô ouvindo essa música feliz e só pensando, cara, qual é a merda que vai dar? acontecer? E o que tem nessa carta, né? Mas assim, pode ser algum plot twist também, né? De tipo, eles estão juntos e o avô da menina tá fazendo ela levar a carta pra ela descobrir alguma coisa. Ela é filha dos dois, de repente, sei lá. Isso que eu pensei, sei lá. E ela não contou até hoje, né? Não. Porque ele tinha falado na carta alguma coisa de fazer as pazes, não é? Com os indianos. Que levar a carta pra isso, uma coisa assim. Então, de repente, por causa dessa história, a menina vai ficar... Vai baixar a guarda, né? Com os indianos, que ela não suporta. Talvez vai até ver por também... descobrir que ela é filha dos dois, então ela é indiana e... Né? Vai ver também, ele morreu e aí o cara, ele deixou uma carta, né, pra ela. ముచ్చటే లేదు అసలు. అన్నీ అనుకున్నట్టు జరిగితే మీరు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చేవారు కాదు. అసలు ఇబ్బందులు అప్పుడే మొదలయ్యాయి. Essa mulher sabe tudo. వస్తున్నా. ఇప్పుడు నూర్జహాన్ ఎక్కడుందో తెలుసా? లండన్. Londres. Linda. హలో, రాధిక స్పీకింగ్. హలో, ప్రిన్సెస్. Ela tá trabalhando lá, ó. A irmã, né? తన అడ్రస్ చెప్తారా? É assim, pode ligar pra princesa do nada e atender. Deve ser porque aquela que era super próxima dela que deu. Pode ser. Isso. Pode ser.
sair dando endereço assim, né? É. Esse cara do exército aí tá doidinho atrás dela. బాలాజీ ఖతర్నాక్ లవ్ స్టోరీ కదా. Ixi. వాట్ యు డూయింగ్? We are taking you into custody. సార్ Don't make any scene. Vai, mas por quê? Caramba. É, o cara do exército não quer que ela entregue essa carta. Mas será que é só a carta? Ele sabe da carta? Acho que não. Ele sabe que ela tá atrás de saber do Duran e da Sita. He's a traitor. షీస్ నాట్ స్పై, మనకేం థ్రెట్ లేదు. నేను దాంతో ఒంటరిగా మాట్లాడాలి. మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Ah, mas ele sabe que ela não é uma espiã, então. ఐ డోంట్ నో హీ వాజ్ అ ట్రైటర్. హీస్ నాట్ ఎ ట్రైటర్. ఇంకోసారి ఆ మాట అనొద్దు. కానీ నేను రామ్కి, మీ తాత అబూ తరిక్కి. E ao seu avô. Então ele foi salvo pelo Uran, provavelmente, né? Pelo avô. మొత్తానికి మీ సీతని పట్టుకున్నారు. సోల్జర్ అని విష్ణు అంత తొందరగా అఫ్తార్ వాళ్ళ గొప్పని ఒప్పుకోరు. హీ లైక్స్ యూ. Aquele rapaz. గుడ్ కాప్, బ్యాడ్ కాప్. వదిలేండి. ఇండియన్ ఆర్మీ రానా? ఈ ఫోటోలో ఉన్న వాళ్ళంతా వస్తారు, చేస్తారు. ఎవరి కోసం ఈ కన్నీళ్ళు? డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది. అన్సారీ చావాలి. వహీదాన్ని సేవ్ చేసే బాధ్యత నాది. A menininha. సో మీరు సేఫ్ గా తిరిగి వస్తే ఈ ఆపరేషన్ గురించి మాతో పాటు మీరు కూడా మర్చిపోవాలి. నో రివార్డ్స్, నో రికార్డ్స్. కనీసం మిమ్మల్ని ఇండియాకి తీసుకురావడం కూడా. ఎందుకంటే దిస్ ఆపరేషన్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ బోత్ ద కంట్రీస్ బుక్స్. Maria. బట్ మీరు వాళ్ళ చేతికి దొరికితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో యూ కెన్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. అక్కడ బతకడం కష్టం, చావు చాలా సుఖం. ఇంతకీ నువ్వు సీత కాదు, ప్రిన్సెస్ నూర్జహాన్ అన్న విషయం రామ్కి చెప్పావా? ఇంకా లేదు. చెప్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు? Ela não vai contar, né? Porque ele foi. రేఖా, హీస్ రామ్. రామ్ వచ్చాడు. Ah, tá. Ele não foi ainda. Ainda não foi. Ah, tá com o jornal na mão, né? É. కంగారు పడినంటే నీకు విషయం చెప్పు. భయంగా ఉందా? Lógico. ఎవరైనా ఏదో రోజు పోవాల్సిందేగా. తీసి If something happens to me, I want you to move on. నువ్వు సేఫ్గా తిరిగి రావాలి. Ai, gente, ela não conta. Então não é, a carta não é o que a gente tava pensando, porque ele contou. ఏమైంది సీత? నీ బ్యాడ్జ్ ఇది తడి ఆరేలోపు నువ్వు తిరిగి రావాలి. మాటివ్వు. జాగ్రత్త. Molhou mais. Caraca, de esqui, velho. చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే, ఒక్కొక్క సైనికుణ్ణి వెతికి వెతికి చంపండి. ఉన్నతం భాయ్ హిందుస్థాన్.
యుద్ధాలు పట్టండి, కశ్మీర్ని మీ సొంతం చేసుకోండి. సోల్జర్స్ మూవ్. Aí são do Paquistão, né? Esses outros. Aquele é o eu acho avô que da é. menina, né? Ah, é o avô da menina. Ah, o cara fugiu. Ah, tá aí. Aí foi ele, ó. కనీసం వచ్చే జన్మలో అయినా దీన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి Tente entender o Alcorão melhor, ó. వీర్ బదాసి అరి గోలో. Era o Vishnu ali, né? Queria matar? Tava com a arma apontada pra ele? Isso. Então foi o raio. Então salvou. Ah, não, velho. Ih, caramba. Será que é a menina? వహీదా Ah, não. A menininha. Aquela lá. É, o Arrida. É. Aqui ia cair no poço. Aquela hora. Salvou. Ih, o exército chegou na hora. Ah, eu acho que é ela mesmo. Deve ser. तुम सबको मारने के लिए हम दोनों काफी नहीं है क्या? Foi feito prisioneiro. ఎన్ని రోజులైందో కూడా తెలీదు. మైనస్ టెంపరేచర్స్ మేజర్ వీళ్ళు పెట్టే టార్చర్ తట్టుకుని బతకడం కష్టం. చావు చాలా సుఖం. Caralho, os caras jogando. बस करो ये खेल, ये कोई तरीका है? అగర్ ఆప్ మీరు ఆ పాపను సేవ్ చేయాలనుకోకపోతే హీరోలుగా మీ దేశానికి తిరిగి వెళ్ళేవారు. ఏదో దాస్తున్నారు. He said he's on some secret mission. What secret mission? I'm the commanding officer here. ఏదో What are you talking దాస్తున్నారు. about? ఇది అబద్ధం. A esposa do outro. విష్ణు కనిపించట్లేదని పంపారు. దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సింది మీరు. Está grávida. రామ్ సార్ దేశం కోసం చాలా చేశాడు సార్. తప్పు సార్. ఇంకో వారంలో వాళ్ళిద్దరిని డిజర్వ్. Que merda. కనపడకుండా పోయారని అందరినీ నమ్మిస్తారు. ఎందుకు సార్ ఇదంతా? తప్పదు. యూనిఫామ్ వేసుకున్నాం కదా సార్. Ai, que merda, que merda. ఇదంతా నీ వల్లే. నీకెవరు లేడురా అనాథన కొడక. మీ దేశంలో మీరు ఇప్పుడు డెజర్టెడ్ సోల్జర్స్. ఇండియన్ ఆర్మీ కోడ్ బ్రేక్ చేసి గుర్తింపు లేని త్యాగం. Prison? Yes. A borboleta. Mas ele tem que ficar na prisão mesmo? Uai. Ele tá preso, né? Tipo, o cara tá ajudando ele, dando informação. É, tá tratando ele de forma humanitária, mas Porque ele salvou crianças, mas é prisioneiro. É tipo ele lá tratando o pessoal, né? Que é tipo assim, inimigo, mas ele é do bem. పాకిస్తాన్లో చాలా మంది అఫీషియల్స్ తెలుసని. నేనేమి చేయలేను. నేను రామ్ని పెళ్లి చేసుకోను. Agora parece que apareceu aí ele vendo um pedaço de jornal, né? Acho que ele descobriu agora que ela é a princesa. Mas o cara mostrou o jornal paquistanês lá. Foi, o jornal mostrando que eles são. Só falava dos dois, né? జనాబ్ మీకు తెలుసు కదా మన Apesar que కస్టడీలో já tem ఇద్దరు muito ఇండియన్ tempo, సోల్జర్స్ né? ఉన్నారు. ఎక్స్చేంజ్ చేద్దాం సార్. దే ఆర్ బ్లడీ ఇండియన్స్. Ele tá tentando salvar os dois, né? మా దగ్గర ఒక లోడ్ యాపిల్స్ ఉన్నాయి. హెల్దీ. Trocar prisioneiros, ó. మా మ్యాంగోస్ 2 మీ దగ్గర ఉన్నాయని వాటి గురించి వరి అవుతున్నా. Maçã e manga. ఉన్నారు. దిల్ బి దట్ సూన్. ఇండియాలో ఈ మ్యాంగోస్ కి చాలా డిమాండ్. అండ్ ఎక్స్చేంజ్. మీ ప్రపోజల్ నాకు నచ్చింది. మనం మళ్ళీ కలుద్దాం. మీరిద్దరూ మీ దేశానికి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఏంటి?
మిమ్మల్ని చాలా తిట్టేశాను. I'll come back with good news. సార్ సార్ మా ఇంటికి వెళ్తున్నా సార్. నిన్ను అనాథాని కోపంలో ఏదేదో నా మీద నాకే అసహ్యం వేస్తుందిరా. సార్ జనరల్ ఒప్పుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. కానీ ఇద్దరు కాదు. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఇద్దరిని వదిలేద్దామన్నారు కదా. I will come and talk to you. I said I will come and talk to you. Então... Ele vai escolher mandar o cara pra família dele. A Oram é que deve ter falado, não, vai você porque você tem família. ఏమన్నా ఇద్దరని చెప్పావు, మాట్లాడుతున్నావా? అయితే ఇప్పుడు మా ఇద్దరిలో ఎవరు? వాడా? అవసరం అయితే నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటారు. నా ఫ్యామిలీ కోసం ఆయన పంపించేతారు. అర్థమైందిరా రామ్, నాకు తెలుసు నువ్వే వెళ్తావని. వీడితో కలిసిపోయి నన్ను మోసం చేసావు కదరా. Acabou de pedir desculpa, já tá aí. ఇక్కడ చెత్తలా వదిలేసి నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు కదా. Gente, eu não paro de falar. ఒక్కడే వెళ్ళాల్సి వస్తే అది మీరే వెళ్తారు. వైద్యమే నా కోసం కూడా చచ్చేదాకా ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను అనాథని కాదు సార్. వాడి చూపు ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నాను. 20 ఏళ్ళుగా ఆ రోజు నేను తిరిగి వస్తే చాలనుకున్నాను. కానీ వాడు అక్కడే మిగిలిపోతాడన్న ఆలోచన నాకు అప్పుడు తట్టలేదు. రామ్ ఇంకా పాకిస్తాన్ ప్రెస్లోనే ఉన్నారా? Achei que tivessem matado ele. 12 ఇండియన్ ఆర్మీ బేస్ లొకేషన్స్ తెలిసాయి. స్ట్రైట్ ఎయిర్ బాంబింగ్ చేశారు. మా ఇంటెలిజెన్స్ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసిందే. ఆ కోఆర్డినేట్స్ రామీ లీక్ చేశాడని. Duvido. రామ్ తిరిగిన ప్రపంచం అంతా ఒక్కసారిగా తనని శత్రువు. అవును, ఏమన్నావు? రామ్కి నీకు సంబంధం లేదా? వాడు 20 సంవత్సరాలుగా పాకిస్తాన్ ప్రిజన్లో ఉండటానికి కారణం ఆ రోజు వాడి చెవిలో పడిన ఆ పాప ఏడుపు. Você. ఆ పాప ఎవరో తెలుసా? నువ్వే. Oh, assim que ela apareceu, a primeira cena do filme ainda falei. ఆ రోజు నీ ఏడుపు వినపడపోతే వాడు సీతతో హ్యాపీగా బతికేవాడు. And I would have been at peace. వహీదా. Caramba. అది నా చిన్నప్పుడు పేరు. హౌ డు యు నో? Pois é, o indiano salvou sua vida. రామ్కి మాట ఇచ్చాను. ఇది నువ్వు తీర్చాల్సిన రుణం ఆ ఫ్రెండ్. Só vai lá pra lembrar dele. E ela escreve as cartas ainda? Talvez. సీతామహాలక్ష్మిగా దొరకదు పో. सीतामहालक्ष्मी जी वो पहाड़ पे रहती है. Ah, porque aí ninguém sabe então que ela é princesa, né? Ela usa o nome de Sita. సీతామహాలక్ష్మి గారు, రామ్ రాసిన లెటర్. రామ్? He's been waiting for 20 years. Olha o troço. ప్రియమైన సీతామహాలక్ష్మికి మన అందమైన చందమామ కథలో చివరి పేజీ ఇది. కోపంగా ఉన్నావు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు చూడలేదు సీత, ఇంకా చూసే అదృష్టం కూడా లేదు. నేను ఎలా ఉన్నాను, నువ్వు విన్నది ఏది నిజం కాదు, నువ్వు నమ్మిందే నిజం. ఐఎమ్ నాట్ ఎ ట్రేటర్. ఆ లెటర్ సీత చేతిలో పడకూడదు. నేను చార్జ్ తీసుకుని I'll be back to. పాపం విష్ణు సార్, హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్. ఒక్కరే వెళ్తారు, వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఎవరు వెళ్ళారు. నిన్నిక్కడ ఒక అనాథలా వదిలేశారని నీ దేశం మీద కోపంగా ఉన్నావు కదా. పుట్టుకతో అనాథనిరా, కానీ ఎప్పుడు అమ్మ మీద కోపం రాలేదు. విష్ణు, I know you're ready to die for your country. కానీ నీ ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించావా? నీ పేరెంట్స్ మద్రాసులో ఉంటారు కదా. Será que ele que entregou? Ah, provavelmente. Pra poder sair, né? Congratulations.
నీకు లాస్ట్ వీక్ అబ్బాయి పుట్టి Ih, o bebezinho que nasceu. అక్కడ కాఫీ తాగుతున్నాడు చూసావా, ముస్తఫా. ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ కాఫీ తాగమని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం, కానీ నువ్వు కోఆపరేట్ చేయకపోతే Por isso que ele teve que entregar. Foi chantageado. మాకు కాశ్మీర్లో మీ ఆర్మీ యూనిట్స్ లొకేషన్స్ కావాలి, చెప్తే నేను వదిలేస్తాను. Ele que entregou. విష్ణు సార్ని అడగండి, చంపేస్తాడు. కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. É que ameaça a família, né? మాకు నీ సపోర్ట్ కంటిన్యూ చేస్తే నువ్వు హ్యాపీగా బతకొచ్చు. నీ ఫ్యామిలీ ద్రోహిరామని నీ దేశాన్ని నమ్మిస్తా. E realmente ficou com 20 anos isso na cabeça. Foi. Mas é foda, né? A nomeação da família dele é complicado. దయచేసి రామ్ని టార్చర్ చేయకండి. ప్లీజ్ ట్రీట్ హిమ్ లైక్ అ సోల్జర్. Mas por que ele falou com o cara pra carta não chegar na cita? కనిపిస్తోంది. Deve ser pra ela. É o outro cara que tá falando. తుడి చేసుకో. నన్ను తిరిగి రమ్మనే నీ పిలుపు నా చుట్టూ ఉన్న నిశ్శబ్దాన్ని చెరిపేస్తూ. A menininha. Deve ter dado a carta pra ele, então, né? Que é o avô. É, porque tava com ele, né? Pra ela entregar. ఈ లెటర్ మీరు సీతకి పంపగలరా? A menina pegou. Ela que pegou. Ai, ele achando que Deve valeu ter a sido pena. recusado porque ele era traidor, né? Era visto como traidor, e não? outra coisa, não existe Sita, Raman. Ela é a princesa, né? É, só em Caxemira, né? Que ela é Sita. Ai, gente. Cara, que merda entrar nesse lugar. Olha aí, todo baixinho, pé direito. ఎందుకంటే ఇది నువ్వు చదివే టైంకి నేను ఉండను. Ele morreu? Será? Morreu. Eles tinham uma forca lá, né? నెలకి 600 సంపాదించే సైనికుడి కోసం అన్నీ వదిలేసి వచ్చిన మహారాణి ప్రిన్సెస్. Então ele sabia. Então o ele jornal sabia, era esse ele mesmo. Mas ele soube lá na prisão, certo? Pelo jornal. Ela não conseguiu nem casar com ele. బ్రిగేడియర్ విష్ణు శర్మ ఈ ఉదయం తన సర్వీస్ రివాల్వర్ తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. Ixi. É, porque aí ficou claro que ele é que deu as Ele que era o coordenadas. traidor, Ela limpou a imagem dele. Caraca. నన్ను ఒకరు క్షమించమని అడిగారు. కోపం వచ్చింది. ఇప్పుడు అడగకపోతే ప్రాణం పోయేలా ఉంది. ఐమ్ సారీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లెటర్. రామ్ బ్రతికి ఉన్నారా? నో. Finalmente ele foi dado como morto agora. E sem ser como traidor, né? E ela aplaudindo o indiano, né? Tristíssimo. Achei que eles iam se encontrar no final. Vai. Vocês acharam que no último minuto ele ia aparecer ali? Eu achei. Agora, no final? Não. Eu achei que ele ia aparecer. Alguma coisa eu achei que ele ia aparecer aí pra ela.
É bonito, né? Mas é triste. Bonito, mas triste. É triste. Poxa, é triste. E será que ele se matou naquela forca? Não, acho que eles se mataram, né? Eu não acho que ele, tipo assim, ele se enforcou, mas não por vontade própria, né? Eu acho que a galera que mandou mesmo se enforcar. Tinham que matar ele, só que Caraca, aí o jeito mais humano ali seria ele ali, né? Você viu? O Vishnu falou, tratem ele como soldado. Tipo, com o mínimo de humanidade ali. Eu acho que a forca ali foi tipo, pra ele não ficar preso pra sempre ali, ele tinha a opção de se enforcar. Porque tinha falado antes, né, que a morte era mais confortável do que ficar preso lá. Então, pelo menos para ele ter uma morte digna, assim, não ficar sofrendo o resto da vida ali. E assim, aquela carta que ele fez foi logo antes dele morrer, né? Foi. E levou 20 anos para chegar na Cita, ou seja, já tinha 20 anos que ele estava morto. E ela não sabia, né? Quando ele escreveu, tinha 8 meses que ele estava lá. Preso. E ele achando que ia chegar nela, né? Tanto que ele falou, de 8 meses e tal. Não, eu não sei se ele se matou. Se ele morreu logo depois de escrever a carta. Não dá pra saber, né? Foi, porque ele entregou a carta pro avô da menina e já foi levado pra salinha. Mas a gente não viu ele morrendo dentro da salinha. Não, mas é porque, tipo assim, quando o cara foi lá e chamou ele, falou, tipo, algo do tipo, vamos que tá na hora. Aí ele só, tipo, saiu, falou com o vô da menina, entregou a carta, e quando ele entra no quartinho, tem uma forca já, assim, a sombra da forca na parede, né? E quem garante que ele se enforcou ali? Não, mas aí não... Eles dão a entender não, gente, isso. o ponto que eu tô falando é, a gente não sabe se foi 20 anos. Eu sei que, assim, o fim da história, ele morreu e ela não sabia. Mas, concorda, pode ter ficado, sei lá, nem que seja 2 dias ali pensando, não sei. Não, então tinha que fazer assim. Pode ser, mas... Porque na carta, ele mesmo fala, ele fala assim, quando você estiver lendo isso, eu já terei ido. Sim. Mas eu acho que não, porque ali foi a oportunidade que ele teve ali de ter uma morte digna, não foi sendo humilhado na frente de todo mundo, não foi ficando sofrendo ali por 20 anos. Foi a opção que deram de humanidade para ele, que tratem como soldado. Sim. Então... Sim, mas eu acho que independente do tempo que ele ficou ali dentro, que ele suportou ficar ali dentro, é irrelevante pro fim da história, porque acabou que no final dele foi... Porque morrer de inanição ali também, melhor se matar logo, né? Não, eles não iam dar comida, água, se fosse... Não iam. Então eles iam matar ele de fome e de sede. Sim. Então, por isso que eu tô falando, eles falaram, a morte, para ficar nesse lugar, a morte é mais confortável do que ficar preso lá. Cara, eu não sei. Eles falaram com isso. Eu tive uma interpretação completamente diferente. Como que você interpretou? Eu interpretei que, o cara tava ali trazendo informação, tratando com respeito, tal, vocês são vistos como desertores lá, tal. E agora, do nada, isso muda pra morte. Sim, exatamente por isso, porque a morte aí é um prêmio, na verdade. Mas esse cara que tava tratando ele bem era o avô da menina? O avô da menina. E ele ia embora pra sempre ali? Eu acho que sim. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o outro voltou e ele ficou como traidor, lembra? Sim. Então pro Paquistão já era, ele era o traidor que entregou as informações. Lembra? E pra Índia ele também era um traidor. Lembra aquela hora lá da troca, maçãs, mangas, não sei o quê? Então, falaram, a gente vai trocar esses aqui. Os dois. E os outros? Acabou ali pra eles, né? Tipo, vão morrer. Então, ele já ia morrer mesmo, ou por inanição, ou por sofrimento, ou ficar esquecido lá. Eu então, acho a humanidade, a ajuda que ele deu foi... o que ele podia fazer de bom pro Ram, exatamente dar uma morte sem sofrimento ali, né? Ficar sem passar anos ali. Mas assim, o vô da menina, que é esse cara, ele era o único que tratava bem. E eu acho que ele não tinha, tipo... Não tinha poder. Ele não tinha poder pra decidir soltar os caras. Por ele soltava, só que assim, os Paquistão só cagavam. Isso, tanto que ele falou... Os dois foram negociados. Aí o cara falou, mas agora mudou. Ele ficou puto ali, beleza. Eu provavelmente tô errado, tá, galera? Eu sei, eu provavelmente tô errado, mas, eu gosto de quando deixa um final meio aberto. Tipo o final de... Como é que é o nome daquele filme, do peão rodando no final? Inception. Inception.
A Origem. Ixi, assisti, mas É muito legal aquele final que cai não cai, né? Não é o propósito não é o mesmo. O propósito aí é mostrar que ele morreu, enfim, ficou preso. Pra mim não ficou nada em aberto. Pra mim também não. Mas assim, eu digo o tempo. Eu sei que é irrelevante, eu sei que é tudo, mas na minha cabeça... Nem o tempo ficou, exatamente porque eles falaram que... O tempo eu acho que ficou em aberto. Ficaria claro se tivesse mostrado ele se matando assim que entrou no quarto. Não, eu acho que quanto tempo ele suportou. Claudinha, não tá dentro. literal, não tá literal. Mas rapidinho, mas lembra que no filme indiano eles não mostram essas coisas. Eu sei, mas mostraria qualquer coisa, o corpo no chão, a sombra dele se enforcando, qualquer coisa assim. Eu acho que o tempo é irrelevante pro final da história. Se ele ficou ali dentro, se ele aguentou 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, é irrelevante, porque o final foi o mesmo. Mas eu fico pensando nele. Enfim, vamos mudar de assunto, que a gente vai ficar dando volta nisso, não vai concordar. Sim. Eu discordo e é isso aí. Mas você ficou pensando o quê? Eu fico pensando, ele ficou preso lá? Porque pra mim o que mais dói é ele sofrendo ali. Eu prefiro que ele tenha morrido logo, mas eu não consigo, assim... Sei lá, pelo filme, como foi o filme, de imaginar ele se matando, assim, não sei. Ele... Enfim, vamos lá, vamos mudar de assunto, vai lá. Vai lá. Se vocês estivessem no lugar dele, se vocês fossem o Han... Preso ali, né? Não, lá no começo do filme, quando ele foi no trem atrás dela, a primeira vez que ele viu ela, vocês ficariam com um certo medinho de não achar bonito? Com certeza. Com certeza. E por ela também. Não, ela já conhecia. Ela já conhecia. Ela já sabia dele no jornal. Não, ela foi salva por ele. Ela foi salva por ele. Não, mas com certeza. Não, eu ainda fiquei pensando, tipo assim, cara, ele é maluco, ele não sabe nem se é uma mulher mesmo. Pode ser uma velha, ou um cara. Não, pode ser um adolescente fazendo merda. Pode ser também. Pode ser um adolescente passando prótese. Mas claro que não ia ser. Mas assim... Mas eu pensei nisso dele. Cara, não, na hora assim, que ele foi atrás, eu fiquei assim, caramba, e se ele não gostar dela? Você vai achar? Mas assim, E ele não teve medo em nenhum segundo, ele tinha certeza que... Ele queria conhecer. Ele já estava apaixonado por ela. Pelas palavras, pelo jeito, não sei. Ele leu nas história e tal. Sentiu a vibe das cartas, assim. Não é um adolescente fazendo uma pegadinha. E ela é muito bonita. Sim, ela é Caracas, linda, ela é linda. Eu talvez bote aí num top 3 das que a gente já viu até agora. Eu também. Ela é lindíssima, nossa. Lindíssima. Com certeza. Agora, uma coisa que eu gosto muito... Quer dizer, me lembrem aí. Porque... De todos os filmes indianos que a gente viu, eu consigo pensar em 2 personagens completamente bons. Esse aí... E Bahubali. E o Bahubali. Só. Pai. Como assim? O filho também. Completamente desprovido de qualquer egoísmo, ambição, ego... Maldade. O do 3 Idiotas, não? Esqueci o nome dele. Ele não. Não, ele fez até aquela maldadezinha lá com o cara que fez ele ler aquele discurso. Ele era bem humano mesmo. Ele era humano, mas ele era um ser humano muito bom, mas é um ser humano. Não, eu digo assim, completamente assim, puro, incapaz de, sei lá... De nada ruim. E é foda, porque esses 2 personagens, o Bahubali pai e o Han, morreram assim... Nas mãos da maldade, da traição, da trairagem, da política, e sabe? Se sacrificando. Foda isso, né? Pensar isso. É verdade. Porque me emociona quando eu vejo um personagem assim, e assim, você vê natural, sabe? Tipo, não é, sei lá, não é caricato, não é caricato e não é uma máscara que ele veste frente a todo mundo, sabe? É realmente do coração. E eles dão um jeito de mostrar isso pra gente, né? Não sei. Por exemplo, quando ele foi lá na prostituta. Quando ele salvou a menina, quando ele salvou a prostituta. Exatamente. Nossa, aquela cena foi muito linda, dele salvando as duas lá. Ele salvou todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo. O Claudinho falou que logo depois foi a cena do cara indo querer casar com a Sita, com a princesa, do Oman. Aí ela é tratada como um objeto e tal, que nem a prostituta. E ela teve a empatia com a prostituta também, de levar. Que ela foi comprada pra
ser o ganha-pão daquele povo, né? E nos dias atuais a gente viu que a prostituta foi trabalhar com ela, né? Que ela que atende telefone com ela. Muito legal botar isso aí. E ela falou, né? Agora ela é minha responsabilidade. Exatamente. Cuidou mesmo. Ela realmente cuidou. Eu achei que vocês iam reclamar ali, né? No começo do filme também, quando ele já encontrou ela, tá? Que ele ficava cortejando ela e ela... eu já tinha. Aí eu lembrei muito do Iga. Do Iga, exatamente. Na hora eu ia falar, aí galera, estão lembrando do Iga. Lembrei 100%, mas eles explicaram pra gente que da cultura. Mas pelo menos ela não ficou tanto tempo rejeitando, ela aceitou, né? Eu acho que se ela ficasse o filme inteiro rejeitando ele, eu acho que eu ia ficar tipo, ai meu Deus. Porque senão ia ser igual o Iga, né? Na hora que morre, agora eu quero. Não, aí Esse aí não, aí pelo menos eles tiveram os momentos e deles, ela tentou muito ficar com ele, né? Foi sim. Mas eu lembrei imediatamente. Nossa, eu também. Do Iga, falei, meu Deus do céu. Totalmente. Cara. Mas muito bom. E assim, achei que a mensagem é muito bonita, né? No final da menina paquistanesa. Sim. Né? Ali. Sim, E ela odiava, né, os indianos. Tacou aquela garrafa lá, botou fogo e tal. Mas, cara, ainda bem que você tá aqui, porque assim... Nossa, você contextualiza pra gente as coisas. Aquele início, né? Eu não tava entendendo nada, eu também porque pra gente é muito difícil, assim, por mais que não foi assim complicado. Não. Tipo, você vê que não é um filme complicado, Não. mas é um filme que depende de muitos conhecimentos. Tem detalhes ali, né? Prévios conhecimentos que você tem e a gente não. A gente não. Então, porque a gente aqui também não é muito falado essa coisa, né? Não. É só porque você Caxemira, Paquistão, não é muito... É porque você é interessada na história. Pra gente, realmente, não é assim... Não é uma coisa assim, todo mundo sabe, conhecimento... E você já sabia disso, né? Então... Já veio de antes. Graças a Deus. Temos o privilégio de ter alguém que sabe. É verdade, com certeza. E a gente até comentou sobre isso num outro filme, não foi? Foi no passado. Foi nos últimos. Foi o último filme. Foi no Sardar Rudan? Não, foi no Cristo? Foi no Sardar Rudan. Foi no Sardar Rudan. Que a gente falou sobre isso. Foi no final, acho que foi até no finalzinho que você falou alguma coisa. Falou sim. Coincidência, né? A gente ter falado outro filme sobre isso. Exatamente. Isso é praticamente o motivo da história do filme, né? Muito interessante. E assim, a situação é muito, muito, assim, difícil, sabe? É uma situação muito difícil mesmo. Eu gosto muito de ler sobre isso, mas eu achei que a mensagem no final foi muito bonita, porque no final é isso, né? As pessoas, assim, poucos se odiando pra caramba, incitando os outros a se odiarem. Né? E outra, eles eram um povo. Eles eram um povo, né? De duas religiões. Eu acho muito triste, assim. Então é isso, né? Temos mais algum comentário? Acho que não. Eu gostei muito, viu? Também. Gostei também. Nossa, bastante. Gostei demais. Eu gostei. Eu tive dificuldades, assim, de como eu falei, de me encontrar aí no filme, mas depois que engatou eu também. Depois que eu entendi, foi só o começo. Depois que eu entendi que eu ainda ficar perdida, nossa, quem são os indianos? O que tá acontecendo? Quem era quem ali, eu fiquei meio perdida no mas início. depois que eu comecei a entender, aí foi de boa. Aí foi. E ele é um filme de romance, mas só que bem mais profundo, né? Eu achei mais drama. Tem eu também achei mais drama do que romance. Achei mais drama político, assim, né? Muito bom. Tá bem? Obrigado pela sugestão, valeu demais. Continue aí sugerindo também, a gente vai vendo na medida do possível. Vocês viram que eu aumentei levemente a frequência, né? Tá sendo apertado pra mim, mas eu tô conseguindo de alguma forma, tá bom? Então valeu, até a próxima.